Hello everyone, my name is Parituai Foy with NPM 030622111007. Okay, here I will interpret the video what it's like to be an in-person on-site medical interpreter. Hi there. For those of you who don't know, my name is Kelly. I am an on-site, in-person medical interpreter, Spanish medical interpreter in Virginia. I made this video because I'm teaching a class about the mediums of interpretation. Nowadays, everything seems to be moving more towards remote interpretation, and because of that, I wanted to focus the majority of my class on remote interpretation. However, I wanted to go ahead and make this video for anyone, any students, or perhaps anyone who is just interested in how in-person interpretation works, and also to let everyone know that, well, yes, us in-person interpreters do exist. Not all interpretation takes place over the phone or via video. There are real people out there like me every day who go to hospitals, who go to medical facilities, clinics, mental health facilities, and go in person to interpret for patients every day. So to start off with, I wanted to... Nah, jadi pada video pertama yaitu dia memperkenalkan dirinya, di mana dia mengatakan, "Hai semuanya, untuk kalian yang belum tahu, nama saya Kelly. Saya adalah seorang juru bahasa medis bahasa Spanyol yang bekerja secara langsung atau tatap muka di Virginia." Kemudian dia mengatakan bahwa dia membuat video ini karena dia sedang mengajar sebuah kelas tentang berbagai media dalam dunia interpretasi, di mana saat ini segalanya semakin beralih ke interpretasi jarak jauh. Karena alasan itu, dia ingin memfokuskan sebagian besar materi kelas dia pada interpretasi jarak jauh. Namun, dia juga ingin membuat video ini untuk siapa saja, baik siswa dia maupun orang lain yang mungkin tertarik tentang bagaimana interpretasi secara langsung itu bekerja. Kemudian dia juga mengatakan ingin memberitahu semua orang bahwa kami para juru bahasa tatap muka itu memang ada. Tidak semua interpretasi dilakukan melalui telepon atau video. Kemudian dia mengatakan bahwa masih ada orang-orang nyata seperti dia yang setiap hari pergi ke rumah sakit, fasilitas medis, klinik, dan fasilitas kesehatan mental untuk secara langsung membantu pasien dengan interpretasi secara tatap muka. So to start off with, I wanted to make it clear that I am an independent contractor. So this means that I'm not an employee of, say, a hospital system or clinic. Instead, I work with, oh my goodness, dozens of interpreting agencies. I have contracts with a bunch of different interpreting agencies that offer on-site appointments in my area and beyond. Sometimes I do get assignment offers. Even though I'm in Richmond, Virginia, I have gotten assignment offers in the Tidewater area, so it's further down south, as well as in the DC metro area, so that's further up north, for those of you who aren't familiar with Virginia geography. Typically how it works is an interpreting agency that I work for, they receive a request for an appointment, they'll either send me out an email, a text, or through their proprietary platform, an assignment offer. And it usually, if I'm the first person to accept that assignment, I get that assignment. Or in some cases, I express my availability, and then the interpreting agency, through their own process, decides which of their interpreters who've responded that they're available are going to get the appointment. So I keep a calendar of all my appointments, of course making sure to leave out any personally identifying information of the patients. And on the day of the appointment, I arrive typically 15 minutes early.
to the facility. And I will, if it's a hospital, typically I will present myself at central registration of the hospital or registration in general at the hospital. I introduce myself as the interpreter and tell the person registering patients the name of the patient that I'm there to interpret for. This is where it gets tricky because sometimes facilities expect me to know when my patient is arriving, the patient for whom I'm interpreting. But the thing is that I don't know what my patient looks like most of the time. Sometimes I do interpret for the same. Nah, jadi di bagian ini dia mengatakan untuk memulai dia ingin menjelaskan bahwa dia adalah seorang kontraktor independen, yang berarti dia bukan karyawan dari sistem rumah sakit terus atau klinik. Kemudian sebaliknya dia bekerja dengan puluhan agensi interpretasi dan dia memiliki kontrak dengan banyak agensi interpretasi yang menawarkan penugasan tatap muka di area tempat dia tinggal dan juga di luar area tersebut. Kemudian meskipun dia tinggal di Richmond atau Virginia, dia tetap menerima tawaran penugasan di daerah Tidewater yang berada lebih jauh ke selatan dan juga di wilayah Metro DC yang lebih ke utara. Kemudian dia mengatakan bahwa bagi kalian yang belum terlalu familiar dengan geografi Virginia, mungkin kira letaknya seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa biasanya sistemnya bekerja seperti itu, di mana agensi interpretasi tempat dia bekerja akan menerima permintaan untuk suatu janji temu. Lalu mereka akan mengirimkan penawaran penugasan kepada dia melalui email, pesan teks, atau lewat platform milik mereka sendiri. Kemudian dia juga mengatakan bahwa biasanya jika dia adalah orang pertama yang menerima penawaran tersebut, maka dia akan mendapatkan penugasannya, atau dalam beberapa kasus dia hanya menyampaikan ketersediaan dia, lalu pihak agensi akan menugaskan dia berdasarkan itu. Interpreting agency through their own process decides which of their interpreters who've responded that they're available are going to get the appointment. So I keep a calendar of all my appointments, of course making sure to leave out any personally identifying information of the patients. And on the day of the appointment, I arrive typically 15 minutes early to the facility, and I will, if it's a hospital, typically I will present myself at central registration of the hospital or registration in general at the hospital. I introduce myself as the interpreter and tell the person registering patients the name of the patient that I'm there to interpret for. Nah, pada bagian ini dia mengatakan bahwa melalui agensi setiap agensi melalui proses internal mereka, yang dimana akan memutuskan interpreter mana yang sudah menyatakan ketersediaan dan akan diberikan penugasan tersebut. Jadi dia selalu menyusun kalender semua kalender janji temu dia tanpa mencantumkan informasi pribadi pasien. Kemudian pada hari janji temu dia biasanya tiba sekitar 15 menit lebih awal di fasilitas tersebut. Terus jika itu adalah rumah sakit, dia biasanya akan langsung menuju bagian pendaftaran
bagian pendaftaran pusat atau central registration, atau bagian pendaftaran umum di rumah sakit tersebut. Kemudian dia mengatakan dia akan memperkenalkan diri sebagai juru bahasa dan memberitahu petugas pendaftaran nama pasien yang akan dia bantu dalam interpretasi. That I've interpreted for before. Some facilities assume that just by appearance I'd be able to know my patient when they arrive. So I am sure to let these facilities know that they need to let me know when that patient arrives. Sometimes if I overhear someone speaking in Spanish and they're expressing that they're lost, they don't know what to do, and I'm waiting for my patient to arrive, I might... Di sini dia mengatakan bahwa kadang hal tersebut menjadi rumit karena ada fasilitas yang mengharapkan dia tahu kapan pasien dia datang atau tiba, padahal dia tidak tahu seperti apa rupa pasien dia. Sebelumnya memang dia sudah pernah bekerja dengan pasien yang sama sebelumnya, tapi seringkali dia belum pernah bertemu mereka sama sekali. Kemudian beberapa fasilitas berasumsi bahwa dia akan langsung mengenal pasien dia hanya dari penampilan mereka saat tiba. Jadi dia selalu pastikan untuk memberitahu pihak fasilitas bahwa mereka harus memberitahu dia saat pasien tersebut tiba. Kadang jika dia mendengar seorang berbicara dalam bahasa Spanyol dan mereka terdengar kebingungan atau mengatakan bahwa mereka tersesat dan tidak tahu harus bagaimana. Nah, dia biasanya ikut sambil membantu menunggu pasien dia datang. I might approach them and let them know, my name's Kelly, I'm a Spanish interpreter. I'm here waiting for a patient, and I do not give them the name of that patient because that would be a HIPAA violation. I wait for that person to give me their name, and if they are the person I am there to interpret for, I will then return to the registration area with that patient. Otherwise, I will do my best to help that person, perhaps get them connected with an interpreter, making sure that staff knows that this person is Spanish speaking and needs assistance. From there, now if I'm... Jadi di bagian ini dia mungkin akan mendekati mereka dan berkata, nama dia Kelly, dia seorang juru bahasa Spanyol, dia sedang menunggu seorang pasien, tapi dia tidak akan menyebutkan nama pasien tersebut karena itu akan melanggar aturan HIPAA, Undang-Undang Privasi Media di Asia Selatan. Kemudian dia menunggu orang tersebut memberitahu dia nama mereka terlebih dahulu, dan jika memang itu adalah pasien yang dia tunggu, maka dia akan kembali ke bagian pendaftaran bersama pasien tersebut. Jika ternyata bukan, dia tetap akan berusaha membantu orang tersebut, mungkin dengan menghubungkan mereka dengan juru bahasa lain dan memastikan stafnya mengetahui bahwa orang ini berbahasa Spanyol dan membutuhkan bantuan. Now, if I'm going to a private practice, a doctor's office, I will pretty much go through the same process, but oftentimes the waiting areas are smaller, and I can usually hear the name of the person when they're introducing themselves to reception, and at that point I will typically walk up and introduce myself as their interpreter for that day.
Of course, we try not to engage in those side conversations in the waiting room. Kalau dia sedang bertugas di praktik dokter pribadi atau klinik atau dokter umum, prosesnya kurang lebih sama, tapi biasanya ruang tunggunya lebih kecil. Jadi, dia bisa mendengar saat pasien menyebutkan nama mereka ke bagian resepsionis. Pada saat itu, dia akan mendekat dan memperkenalkan diri sebagai juru bahasa mereka untuk hari itu. Tentu saja kami berusaha untuk tidak melakukan percakapan pribadi atau di luar konteks di ruang tunggu. Room. Usually I try to redirect patients as best as I can to, if they have any questions, ask the provider. And if they try and mention anything about their appointment, I say, okay, well, we can talk about that once you get into the room. Because part of being a medical interpreter is making sure that, one, you're not giving any unsolicited or even solicited healthcare advice. I'm just an interpreter. It's outside of my role. And two, you never know what comes up in these conversations. So always try and redirect the patient back. Nah, biasanya dia berusaha mengarahkan pasien sebaik mungkin untuk jika mereka punya pertanyaan agar menanyakan langsung kepada penyedia layanan atau dokter atau tenaga medis. Nah, dan jika mereka mulai membicarakan hal-hal terkait janji temu mereka, dia akan berkata, baik, kita bisa bicarakan itu nanti saja. Bicarakan itu nanti saja saat Anda sudah masuk ke dalam ruangan. Karena bagian dari tugas sebagai juru bahasa medis adalah memastikan yang pertama bahwa dia tidak memberikan saran medis apapun, baik diminta maupun tidak diminta. Dia hanya seorang juru bahasa di luar tanggung jawab dia. Dan kedua, kita tidak pernah tahu apa yang bisa muncul dari percakapan-percakapan seperti itu. So always try and redirect the patient back to who they need to speak to about certain issues. Really setting clear expectations for the patient. Then we will usually go back with the provider, whether it be at a hospital or it be at a private practice. I interpret when the provider's in the room, when the nurse is in the room. I might facilitate some interactions with reception staff if they do not speak the patient's language. Okay, maybe that's all the result of my interpreting. Thank you very much.